With the prayer, we will start. 우리 하나님 아버지 참으로 감사합니다. Berdoa. Our Father God, thank you so much. Terima kasih Bapa di surga. 렘들 7명이 찾은 캠프를 오늘 우리 것으로 찾게 하여 주시고 Help us to find the camp which your seven remnants found as ours. Kami dapat menemukan Adam sebagaimana yang ditemukan oleh 7 remnant. 하나님이 하신 그 일을 우리가 따라갈 수 있도록 성령께서 함께 하여 주옵소서. For us to follow the work what you did, help us with your Holy Spirit. Dan tolong kami dengan Roh Kudus-Mu. 예수 그리스도로 감사하며 기도드립니다. In the name of Jesus Christ, with thanksgiving, I prayed. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Amen. 아멘. 자, 우리 지금부터 본격적으로 캠프에 대해서 이야기 들어가겠습니다. Okay, from now on, I will talk about the camp in full scale. Jadi mulai sekarang saya akan menjelaskan tentang camp itu secara full. 기도를 하면서 과연 캠프가 어디서부터 시작됐냐 하면 질문한 마음속을 했습니다. Okay, preparing this camp message, I questioned it to myself, and from where this camp started. With a prayer, I questioned it. Jadi mempersiapkan tentang firman Tuhan berkaitan dengan camp ini, pastor berdoa dari mana pastor bisa memulai untuk firman Tuhannya. 그래서 하나님부터 한번 찾아보자 그런 마음이 들었습니다. So I thought, let's find out God's camp first. Dan kemudian saya berpikir biarlah mulai dari campnya Tuhan. 그러다 보니까 여호와 하나님도 캠프를 하셨구나 했습니다. Okay, at the time I found out, the Lord Jehovah God, He also started this camp. Dan saat itu saya menemukan bahwa Jehovah God, Tuhan Allah pun memulai camp ini. 여호와 하나님께서 하신 그 캠프는 제목을 찾아보니까 내가 붙여보니까 하나님이 하신 찾아가는 캠프라고 제목을 붙였습니다. The Jehovah God's camp, I named it Visiting Camp. Jadi campnya Tuhan Allah. 하나님께서는 다른 것이 아니고 그 문제 많은 그 사람들에게 찾아갔습니다. And God Himself visited to those who have problems. Jadi Tuhan itu mengunjungi orang-orang yang memiliki masalah. 그들에게 분명한 답을 주었습니다. And then God gave them the sure answer. Dan kemudian Tuhan memberikan kepada mereka jawaban. 첫째, 아담에게 하신 캠프. So number one, the camp for Adam. Yang pertama, camp untuk Adam. 창세 3장 9절 10절 말씀을 저는 찾아봤습니다. Genesis 3:9 through 10. Kejadian pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. 그 아담과 하와가 하나님의 따먹기는 선악과를 따먹고 난 뒤에 벗은 것을 아시고 그들이 숨었습니다. Okay. After Adam and Eve ate the fruit which God said do not eat, and then they realized they are naked, so they hid themselves from God. Jadi setelah mereka memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, Adam dan Hawa mereka menyadari bahwa mereka telanjang dan kemudian mereka bersembunyi dari hadapan Tuhan. 그때 오늘 3장 9절 10절 말씀 보니까 여호와 하나님의 아들을 부르시며 그에게 이르시되 내가 어디 있느냐. At that time, the Lord God called Adam and said to him, "Where are you?" Saat itu Tuhan Allah memanggil mereka dan berfirman, "Di manakah engkau?" 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 내가 벗음으로 두려워서 숨었나이다. Adam said, "I heard the voice of God in the garden, and I was afraid and hid because I was naked." Kemudian Adam menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." 죄를 짓고 두려워하고 떨고 있는 그 아담에게 여호와 하나님께서 직접 찾아가서 살리는 메시지를 해줍니다. The Jehovah God, He Himself directly visited Adam, who commits and fear God and trembling.
Jadi Tuhan Allah itu secara langsung mengunjungi Adam. 그게 창세기 3장 15절입니다. And God gave him the answer, the solution to him. That is Genesis 3:15. Dan Tuhan memberikan kepada Adam solusi atau jawabannya, yaitu Kejadian pasal 3 ayat 15. 뭐라 하시냐면 이것을 가리켜 우리는 최초 언약이라고 말합니다. We call it the first covenant. Kita menyebutnya perjanjian yang pertama. 어떤 죄를 짓다 할지라도 이 언약 속에 들어오면 산다는 겁니다. Okay, what kind of sin he commits, if he can enter into this covenant, he can be saved. Dosa seperti apa yang dia lakukan sehingga dia masuk ke perjanjian ini dan dia bisa diselamatkan. 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이라 하시고. And I will make your fish. Okay, would you read the Genesis 3:15? Oke, Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. 동정녀 예의 우선 예수 그리스도의 언약을 여호와 하나님께서 죄를 지은 아담에게 찾아와서 말씀을 주시고 살리는 것을 봅니다. Okay, the offspring of woman, it is but the Jesus Christ. Okay. Jadi keturunan perempuan yang dimaksudkan di sini adalah Yesus Kristus. 만약 문제가 있거나 아니면 어려움 당하는 사람이 있다면 우리가 말씀을 붙잡고 살리는 캠프 하시기를 바랍니다. If there's some people who have a problem and because of that they have difficulties, then okay, holding the covenant of God and giving them this answer to them and having a camp saving those people. Jadi jika ada orang yang punya masalah dan karena itu mereka mengalami kesulitan, kita tolong mereka agar mereka berpegang pada perjanjian Tuhan ini dan biarlah mereka memperoleh jawaban dari itu dan mereka menjadi kuat. 가인에게도 하나님께서는 캠프를 하셨습니다. Okay, God did camp for Cain also. Dan Tuhan juga melakukan camp kepada Kain. 창세기 4장 9절 말씀 보니까 여호와께서 가인에게 이르시되 네 아우 아벨은 어디 있느냐. When we see Genesis 4:9, the Lord said to Cain, "Where is your brother Abel?" Ibu Devi, okay, please unmute. Okay. The Lord, okay, when we see Genesis 4:9, the Lord says to Cain, "Where is your brother Abel?" Ketika di dalam Kejadian 4 ayat 9, Allah bertanya kepada Kain, di manakah saudaramu Habel? 자, 이 배경은 뭡니까? 가인과 아벨이 하나님께 제사를 드렸습니다. Okay, Cain and Abel gave the offering to the Lord. Kain dan Habel memberikan persembahan kepada Tuhan. 그 여호와 하나님께서는 가벨 것을 받고 가인 것은 아벨 것을 받고 가인 것을 받지 않았습니다. God received Abel and his offering, but he didn't receive Cain and his. Ya, Tuhan menerima persembahan dari Habel, tapi tidak menerima persembahan Kain. 가인이 낮에 얼굴이 낯집에서 바뀌어서 이 아벨을 돌로 쳐 죽여버렸습니다. Cain was very angry, so he called his brother Abel and killed him. Kain menjadi sangat marah dan dia memanggil adiknya, kemudian dia membunuh adiknya. 죄를 짓고 두려 떨고 있는 이 가인에게 여호와 하나님께서 직접 찾아와서 살리는 캠프를 하는 겁니다. The Lord God, He Himself visited Cain, who commits sin and is trembling, and God did the saving camp. Jadi Tuhan mengunjungi Kain yang melakukan dosa dan kemudian Tuhan menolong dia agar dia pun boleh mengalami keselamatan. 하나님께서 가인에게 언약을 맺습니다.
God gave him the covenant. Dan Tuhan memberikan kepada Kain perjanjian. 여호와께서 창세기 4장 15절 말씀 보니까 여호와께서 가인을 죽이는 자는 벌을 7배나 받으리라. Okay, when we see Genesis 4:15, God said, "Whoever kills Cain will be punished sevenfold." Kita melihat di dalam Kejadian 4 ayat 15 Tuhan berkata jika barang siapa membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. 가인이 살인자가 되어서 그런 부분들을 알고 있기 때문에 주일과 두려워하고 있을 때에 바로 여호와 하나님께서 가인을 죽이는 자는 7배나 더 벌을 받는다고 언약을 맺어준 겁니다. Because of sin, Cain he himself had fear and he was trembling. At that time, God appeared to Cain and then gives this promise: whoever kills Cain will be punished sevenfold. Karena dosa Kain takut, tetapi Tuhan datang kepadanya dan memberikan firman ini bahwa barang siapa membunuh Kain akan dibalaskan 7 kali lipat. 하나님께서는 노아에게도 캠프를 하시는 것을 봅니다. And God did camp for Noah also. Dan Tuhan juga membuat camp dengan Nuh. 온 세상이 네피림 통해서 타락하고 범죄하고 있는 그때에 하나님께서 한 사람을 찾아가서 캠프를 합니다. All the world was fall into corruption. At that time, God visited Noah, one person Noah, and did camp. Seluruh dunia sudah jatuh, tetapi Tuhan mengunjungi Nuh. 동방에서 신앙생활 잘하고 있는 노아, 어인이요 하나님을 동행하는 자 그 자에게 여호와 하나님께서 찾아가서 캠프의 미션을 전하라는 겁니다. Noah was a righteous one, and he walked with God. God visited then Noah and did camp. Dan Nuh adalah seorang yang saleh, dikatakan dia orang yang dekat dengan Tuhan dan Tuhan mengunjungi dia. 창세기 6장 14절 말씀 보면 너를 위하여 방주를 만들으라는 겁니다. Okay. Genesis 4:16, God said to Noah, "Make an ark for yourself." Kejadian 6 ayat 14 Tuhan katakan buatlah sebuah bahtera bagimu. 방주를 만드는데 120년이나 걸렸습니다. Okay. It took 120 years to make an ark. Dan itu memakan waktu 120 tahun bagi Nuh untuk membuat bahtera ini. 이 방주를 통해서 파수망대 역할을 감당한 겁니다. Through the ark, God made Noah the role as a watchtower. Jadi melalui bahtera ini Tuhan menjadikan Nuh itu sebagai menara penjaga. 모든 사람이 볼 수 있도록 산 꼭대기에 방주를 지은 겁니다. Noah made the ark on the top of the mountain. The purpose is for every man to see that. Nuh membuat bahtera itu di puncak gunung agar semua orang bisa melihatnya. 방주를 통해서 하나님께서 물로 심판하실 거라는 이 언약의 미션을 120년에 노아의 가족을 통해서 전달한 겁니다. Okay. Through the flood, God will punish this land. So please enter into the ark. So through the Noah's ark, God did camp. Jadi melalui banjir melalui air bah Tuhan itu menghukum dunia dan melalui bahtera ini barang siapa yang masuk ke bahtera dia akan selamat. 노아를 통해서 또 민족이 또 만들어지는 것을 봅니다. So through the Noah, one nation was established later. Jadi kemudian selanjutnya melalui Nuh ini berdirilah satu bangsa. 우리는 하나님부터 받은 미션이 필요합니다. We need the mission given by God. Kita memerlukan misi yang datangnya dari Tuhan. 노아는 방주란 미션을 받고 120년에 만들었습니다. Noah received the mission of ark, so he made that ark for 120 years. Nuh menerima misi bahtera ini dan dia membuat bahtera itu selama 120 tahun. 하나님께서는 네 번째로 아브라함에게도 캠프를 하신 것을 봅니다. And we can see God did camp for Abram also. Dan kita juga dapat melihat Tuhan itu melakukan camp juga dengan Abraham. 죄와 저주에 망할 그 땅에서
내가 지시한 땅으로 가라는 겁니다. Okay. From the land of perishment and sin and curse, please go to the land I will show you, God said. 전도사님 다시 말씀해 주세요. Okay. Leave the land of corruption and curse and sin, and then go to the land I will show you. Dikatakan Tuhan berkata kepada Abraham untuk meninggalkan tanah yang terkutuk itu dan pergi ke tanah yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya. 아브라함의 캠프의 인생의 여정은 가나안 땅으로 가는 것이 하나님 주시는 그 캠프였습니다. Okay. Abram's mission is going to the land of Canaan. Misi Abraham adalah pergi ke tanah Kanaan. 자, 우리 첫 번째는 찾아는 캠프를 하나님께서는 하시고 있는 겁니다. Okay, number 1, God does the visiting camp. Jadi yang pertama itu Tuhan melakukan camp perkunjungan. 우리도 구원받고 은혜 받는 것은 하나님께서 찾아오셔서 구원의 캠프를 이루신 겁니다. Okay, the reason why we are saved is God He Himself visited us and did the camp for us, so we are saved. Alasan kita diselamatkan adalah Tuhan itu mengunjungi kita dan kemudian melakukan camp pada kita sehingga kita diselamatkan. 아마 우리 아라리 신학교에서 이제 방학 때에 한 달 정도 그 선교 여행을 한다고 들었습니다. I heard the Stakarara students will go to the missions internship for 1 month. Saya mendengar bahwa mahasiswa STAK RRI akan melakukan pelayanan ke ladang selama 1 bulan. 아마 이 찾아는 캠프가 되어질 것 같습니다. Maybe I guess, okay, you will do the visiting camp. Dan saya berpikir saudara dapat melakukan camp perkunjungan ini juga. 무작정 가지 마시고요. 그 상황과 그리고 만날 사람과 모든 시스템을 두고 기도하시면서 찾아는 캠프가 되었으면 좋겠습니다. Okay, do not go to the camp without any purpose, but thinking about the target of evangelism and praying for them and preparing that through this, please do the visiting camp. Jadi jangan pergi tanpa alasan, tapi pergilah dengan memiliki target penginjilan dan kemudian bisa mempersiapkan mereka di sana. 만약에 우리 가는 그 현장에 정말 우리 관계된 적 아무도 없다면 거기서 찾는 캠프 하시면 됩니다. If there's no one you know or related one, then please do the camp to find out someone. Jadi jika tidak ada orang yang dikenal, lakukan saja camp untuk bertemu dengan 전도사님. 다시 말씀해 주세요. 찾는 캠프. If there's no one related to you there, then please go and do the finding. Please do the camp, finding the people. Oke. Jika tidak ada orang yang saudara kenal, saudara dapat tetap melakukan camp untuk menemukan orang-orang. 자, 우리 두 번째 요셉의 삶의 캠프를 보겠습니다. Okay, then number 2, the Joseph's life camp. Yang kedua adalah hidup Yusuf sebagai camp. 이번에 제가 준비했던 캠프는 삶의 캠프입니다. Kehidupan Yusuf. Okay, in this time, what I prepared is a life camp. Hal yang saya persiapkan adalah berkaitan dengan kehidupan, camp kehidupan. 특별한 것이 아니고 삶 속에서 내가 주 앞에서 캠프를 하는 겁니다. Okay, it is not special camp, but through our daily lives doing the camp. Ini bukan camp yang khusus, tetapi melalui kehidupan sehari-hari kita melakukan camp. 당연히 그러면 그 요셉의 인생 여정이 한눈에 들어오게 되어 있습니다. Okay, when we think about the Joseph's life camp, we can see the Joseph's whole life. Ketika kita memikirkan camp hidupnya Yusuf, kita dapat melihat akan seluruh keberadaan hidup Yusuf. 창세기 37장 1절 11절. Genesis 37, 1 through 11. Kejadian 37 ayat 1 sampai 11.
여호와 하나님께서 요셉에게 꿈이라는 언약을 심어 주었습니다. Okay. The Jehovah God planned the covenant to him through the dream. Jadi melalui mimpi Tuhan itu merencanakan akan satu perjanjian untuk Yusuf. 얼마나 확신한 그 꿈인지 그 아버지 야곱이 그 마음에 새길 정도로 하나님께서 분명한 꿈을 미션을 주은 겁니다. Okay. It is so clear covenant. So even his father Jacob keep this in his mind also. Ini perjanjian yang sangat jelas sehingga dikatakan bahwa Yakub ayahnya Yusuf itu menyimpan semua itu di dalam hatinya. 11배 땅과 해와 달과 별이 자기 앞에 절하는 것을 본 겁니다. Okay, 11. The how can I say the sheet of the sheets will bow down into the Joseph's sheet, and then also he saw the 11 stars and sun and moon bow down to him. He saw that. Ya, dan di dalam mimpinya itu dia melihat 11 berkas gandum yang tunduk kepada berkasnya Yusuf, dan juga mimpi yang kedua itu dia melihat 11 bintang, matahari, bulan dan bintang yang sujud, matahari, bulan dan 11 bintang yang sujud menyembah kepada dia. 이 꿈을 이루기 위해서 하나님의 특별 사역이 시작되는 겁니다. Okay, to fulfill this dream, God's special ministry was started. Untuk menggenapi mimpi ini Tuhan itu memulai satu pelayanan untuk dia. 창세 39장 1절 6절 말씀 보니까 형들의 미움을 받고 보디발 집에 노예로 팔려가 버립니다. And when we see Genesis 39, 1 through 6, Joseph was sold as a slave to Potiphar's house. Dan ketika kita melihat di dalam Kejadian pasal 39, Yusuf itu dia dijual di rumah ke Potifar. 거기서 하나님께서 함께 하시는 그 캠프를 통해서 보디발 집과 그 소산까지 하나님께서 축복을 내린 것을 봅니다. So, there, because of the God's camp for Joseph, so even the Potiphar's house was blessed. We can see that. Dan bahkan kita bisa melihat bagaimana keberadaan Yusuf di rumah Potifar, rumah mereka bahkan diberkati. 어느 순간부터 보디발 집의 주인이 보디발이 아니고 보디발 집의 주인이 요셉으로 바뀌어버린 겁니다. From some moment, the real owner of that Potiphar's house was not Potiphar anymore. It was Joseph. Bahkan dalam beberapa kesempatan kita bisa melihat bahwa di dalam rumah Potifar itu segala sesuatu dipercayakan kepadanya. 요셉의 삶의 캠프는 이미 보디발 집을 살리는 겁니다. Okay, Joseph's life camp is to save Potiphar's house. Jadi campnya Yusuf itu adalah untuk menyelamatkan rumahnya Potifar. 창세 40장 1절 15절 말씀 보니까 요셉이 감옥에 갇힙니다. Genesis 41 through 15, we can see Joseph was in prison. Dan kita melihat di dalam Kejadian 40 ayat 1 sampai 15, Yusuf dia berada di penjara. 여기에서도 간수장의 주인이 아니고 바로 그 옥의 요셉이 모든 걸 다 주관하게 되는 주인공으로 바뀌어 버리는 겁니다. Okay. Here we can see, the master of that prison is not the guardian, chief guardian in that prison. Instead of that, Joseph became the master in that prison. We can see that. Dan kita bisa melihat di dalam Alkitab bahwa kepala penjara itu pun mempercayakan semuanya untuk Yusuf, sehingga Yusuf itu dapat dikatakan sebagai yang bertanggung jawab untuk di penjara itu. 하나님 요셉을 통해서 이 옥 교도소를 완전히 살리버리는 그런 역사를 일으킵니다. God raised up the work through Joseph. He saved the prison. Jadi Tuhan itu melakukan banyak karya, membuat karya yang dimana melalui Yusuf orang-orang di penjara itu juga diselamatkan.
어느 날 창세 41장 1절 11절 말씀 보니까 바로가 꿈을 꿉니다. Okay, when you see Genesis 41, 1 through 11, one day the Pharaoh had a dream. Dan kita bisa melihat juga di dalam Kejadian 41 ayat 1 sampai 11 tentang mimpinya Firaun. 그래서 이 요셉이 꿈을 해석하는 거죠. So Joseph interpreted that dream. Dan Yusuflah yang menafsirkan mimpi itu. 해석했을 때에 창세 41장 38절 말씀 보니까 바로에게 그 신하들에게 이르되 이와 같이 하나님의 영에 감동된 사람을 우리가 어째 찾을 수 있으리요. When he interpreted the dream, when we see Genesis 41:38, Pharaoh said to his servant, "How can you find a man who is moved by the Spirit of God like this?" Dan ketika Yusuf menafsirkan mimpi itu, bahkan Firaun pun bisa melihat dan berkata bahwa bagaimana mungkin kita menemukan orang yang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. 요셉은 이미 여호와의 신에 감동되다 보니까 보디발 집에서 감옥에서 이 바로 앞에서도 전혀 이상이 없습니다. Already Joseph was moved by the Spirit of God. So even when he is in the Potiphar's house or in prison or in front of the Pharaoh, he didn't. He wasn't trembling anymore. Dan Yusuf ini dia bergerak itu semuanya sesuai dengan roh Allah, sehingga ketika ada di rumah Firaun, di rumah Potifar, di penjara atau di manapun dia tidak goyah. 보디발 집에서는 노예로, 감옥에서는 죄인으로, 그리고 바로 앞에서는 총리로 모든 것을 다 살리는 역할을 감당하게 되어지는 겁니다. As a slave in the Potiphar's house and as a prisoner in the prison and as a servant in the Pharaoh's palace, he, as a prime minister in Pharaoh's palace, he managed all things. Jadi sebagai budak di rumah Potifar, sebagai napi di penjara, sebagai gubernur yang melayani juga di istana Firaun, dia mengatur segala sesuatunya dan baik. 창세 45장 5절 말씀 보니까 그 형들에게 이 요셉이 고백하는 것을 봅니다. Okay. When you see Genesis 45:5, Joseph said to his brothers. Kita juga bisa melihat dalam Kejadian 45 ayat 5. 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서, 한탄하지 마소서. 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다. Do not be troubled and do not lament that you sold me here. God sent me ahead of you to save lives. Dikatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. 이 요셉은 자기가 왜 애굽에 왔는지를 이유를 알고 있었던 겁니다. Joseph already knew the reason why he came to Egypt. Dan Yusuf itu sudah tahu alasan dia pergi ke Mesir. 유다가 요셉을 이스마엘 상인을 팔았는데 이 말 들을 때 제일 먼저 찔리던 사람이 아마 유다가 아니겠냐 생각합니다. Maybe I guess the Judah who sold Joseph to the merchant from the Egypt. So when Joseph said these words, maybe Judah was guilty, have a guilty heart. Jadi saya berpikir Yehuda kan yang menjual Yusuf. Mungkin ketika Yusuf mengatakan kata-kata seperti ini, ada perasaan bersalah di dalam hati Yehuda. 이 요셉이 얼마나 확실했냐면 창세 50장 25절 말씀 보니까 하나님이 반드시 당신들을 돌보시리니 당신들은 여기서 내 해골을 메고 올라가겠다 하라 하였더라 했습니다. How sure Joseph about his covenant? He said in Genesis 50:25, God will surely take care of you and you will carry my bones up from here. Berkata sebagaimana di dalam Kejadian 50 ayat 25, tentu Allah akan memperhatikan kamu pada waktu itu dan kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini.
이 창세기 50장 25절 말씀은 요셉이 죽을 때 남긴 유언입니다. Okay. Genesis 50:25. That is the will of Joseph when he died. Jadi Kejadian 50 ayat 25 ini merupakan keinginan Yusuf yang dia sampaikan pada waktu itu. 요셉에 대해서 히브리서 11장 22절 말씀에는 이렇게 말씀하고 있습니다. About Joseph, Hebrew 11:22 says, Ya, mengenai Yusuf, Ibrani 11 ayat 22 katakan, 믿음으로 요셉은 임종시에 이스라엘 자손들이 떠날 것을 말하고 또 자기 뼈를 위하여 명하였으며 by faith, Joseph, on his deathbed, spoke about the exodus of the Israelites and gave instructions about his bones. karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. 요셉은 자기가 어디에 있을 것인지를 알고 있었습니다. Joseph already knew where he should be. Yusuf sudah tahu di mana dia harus berada. 요셉은 자기가 가나안 땅에 약속 땅에 갈 거라고 알고 있은 겁니다. Joseph already knew he will go to the land of a promise. Yusuf sudah tahu bahwa dia akan pergi ke tanah perjanjian. 요셉의 인생의 캠프를 통해서 한 개 깨달으려고 했던 게 있습니다. Okay, there's something I realized through Joseph's life camp. Ada sesuatu yang pendeta sadari melalui camp kehidupan Yusuf. 형통의 축복입니다. That is the blessing of a prosper. Itulah berkat anak cucu. 우리 전도자들이 우리가 캠프를 생각만 해도 우리 하나님께서 우리를 형통의 축복을 주실 겁니다. So when we evangelists think about the camp, God will already give us the blessing of a prosper. Ketika kita melakukan penginjilan, pikirkanlah tentang berkat anak cucu. 우리 삶이 전도자의 캠프가 되기를 바랍니다. So I hope our lives become the camp of an evangelist. Dan saya berharap hidup kita menjadi camp penginjilan. 자, 세 번째 렘드 읽음 중에서 모세의 삶의 캠프 보겠습니다. Okay, now number 3, the Moses life camp. Tiga, camp kehidupan Musa. 우리는 모세 이야기를 참 많이 들었을 겁니다. We heard about the story of Moses. Kita mengetahui cerita tentang latar belakang Musa. 이스라엘 백성들이 왜 노예되었느냐 애굽에서 그 이유부터 한번 봐야 되겠죠. Okay, let's see. Why did Israelites become the slave? Pikirkanlah mengapa Israel itu mereka menjadi budak. 애굽에 노예된 배경은 아브라함의 작은 일에 큰 실수를 저지른 겁니다. Okay, the background of slavery in Egypt is Abraham, he himself made a big mistakes in his small duty. Jadi latar belakang dari perbudakan orang-orang Israel di Mesir itu adalah karena kesalahan besar yang dilakukan oleh Abraham dalam melakukan tugas kecilnya. 아브라함이 제사를 지내는데 짐승들은 다 벼를 갈았는데 새는 벼를 가르지 않고 이렇게 제사를 지냈습니다. Okay. When Abraham gave the offerings, give the sacrifices, he, how can I say, cut the belly of every animals, but he didn't cut the belly of the bird. Jadi kalau kita lihat itu Abraham ketika dia memberikan korban persembahan, itu korban persembahannya itu dia potong bagi dua, tetapi ada yang tidak dipotongnya. 그 당시에 언약은 모든 짐승을 벼를 갈라서 양쪽에 서서 언약을 맺는 겁니다. Okay, at the time when they make a covenant or when they make a treaty, people stand each side of the animal and then they cut off the belly of the animals. Jadi ketika itu pada saat itu kalau orang mau membuat perjanjian itu pasti akan berdiri di sisi binatang dan kemudian membelah binatang itu. 만약에 언약을 지키지 않으면
이 짐승처럼 이 배가 갈라지는 죽음을 당할 것이다. If you- 구원의 언약입니다. Okay, if you do not keep this promise or the covenant, then you will die like this bird, this animal, which was splitted his belly. Jadi perjanjian itu kalau tidak dijaga maka yang terjadi adalah seperti yang dialami oleh binatang itu, mengalami kematian seperti itu. 그 날짐승 배 작은 거 배 안 가르는 거 거의 뭐가 문제겠냐? 작은 실수입니다. Okay, Moses thought, okay, the bird is very small, so we don't need to cut off the bird's belly, but it is his mistake. Jadi Abraham dia berpikir ini kan binatang ini kan kecil, burung itu kan kecil, jadi nggak perlu dipotong. Tetapi sebenarnya itu adalah kesalahannya. 그러나 하나님 보시기에는 가장 큰 실수입니다. Okay, in God's eyes, it is the biggest mistake. Di dalam pandangan Tuhan ini adalah kesalahan yang besar. 이를 통해서 창세 15장 13절 14절 말씀에 하나님께서 말씀해 주셨습니다. So Genesis 15:13 through 14, God said to Abraham, Di dalam Kejadian 15 ayat 13 sampai 14 Tuhan berfirman kepada Abraham, 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 반드시 알아 내 자손이 이 땅에서 객이 되어 그들을 섬기겠고 그들이 400년 동안 내 자손을 괴롭히리니. you must know that your descendants will serve them as strangers, and they will torment your descendants for 400 years. ayat 13 dikatakan firman Tuhan kepada Abraham, menjadi yang bukan kepunyaan mereka dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. 하나님의 사람, 하나님의 자손이 우상을 짓는 그 신전 짓는 일에 도움되는 겁니다. So what happened? Even the children of God, they are mobilized to build the idols. Apa yang terjadi? Bahkan anak-anak Allah pun mereka terjerumus dalam penyembahan berhala. 그 출애굽기 1, 2장 보면 요셉이 모르는 왕이 일어나서 그 일을 벌이는 겁니다. Okay, when you see Exodus chapter 1, the Pharaoh who do not know about Joseph arose and made this kind of a work. Kalau saudara melihat di dalam pasal 1 di situ dikatakan bangkitlah seorang raja yang tidak mengenal Yusuf, dan yang terjadi kemudian adalah perang. 얼마나 그 바로가 급했냐면 히브리 사람의 남자가 태어나면 다 나중에 죽이라고 할 정도로 그만큼 위급한 그 상황도 접하게 됐습니다. Okay, how urgent in that situation? Even the Pharaoh said, okay, even the Hebrew baby, especially the boy, was born, will be born. Please, kill those boys. Ya, betapa daruratnya, urgennya keadaan itu. Bahkan Firaun berkata, bunuhlah anak-anak laki-laki yang kecil yang baru lahir. 그런 위기의 상황에서 모세가 태어났습니다. In that kind of a crisis time, Moses was born. Jadi dalam waktu krisis yang seperti itulah Musa lahir. 죽어야 하는데 하나님께서 이 모세를 살려두셨습니다. Moses should die, but in that situation, God saved this Moses. Musa seharusnya mati, tapi dalam situasi seperti itu Tuhan menyelamatkan Musa. 그때 하나님께서 찾아오셔서 모세를 부르십니다. And then God visited Moses and called him. Pada waktu itu Tuhan mengunjungi Musa dan memanggilnya. 이 땅은 거룩한 땅이니 신을 벗어라. Okay, this land is holy, so please take off your sandals. Dikatakan tanah itu adalah kudus, tanggalkanlah kasutmu. 그리고 히브리서 3장 출애굽 3장 18절 말씀을 주십니다. And then God gave Moses the word, Exodus 3:18. Dan kemudian Tuhan memberikan firman kepada Musa, yaitu Keluaran 3 ayat 18. 히브리 사람의 하나님 여호와께서 우리에게 임하신자 우리가 우리 하나님 여호와께 제사를 드리려 하오니 살길 좀 강렬히 가도록 허락하소서 하라. Okay, say to the Pharaoh,
the Lord, the God of the Hebrews, has come to us, and we are going to give a sacrifice to the Lord our God. So let us go about 3 days journey into the desert. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. 하나님께서는 모세를 통해서 하나님 하실 시간표의 캠프가 온 겁니다. Okay, God's time schedule to come to the camp through Moses. Jadi jadwal waktu Tuhan untuk melakukan camp kepada Musa. 그때 하나님께서 계획한 것이 유월절입니다. Okay, at the time, what God planned is the Passover. Pada waktu itu apa yang menjadi rencana Tuhan? Rencana Tuhan adalah Paskah. 이 유월절은 이스라엘 백성들에게는 저주였고 이스라엘 백성들에게는 하나님의 축복입니다. This Passover became the curse to the Egyptians, but to the people of Israel, okay, it became the blessing. Jadi Paskah itu sendiri bagi orang-orang Mesir itu sebagai kutuk, tetapi bagi orang-orang Israel itu adalah berkat. 구원의 사역은 우리의 사역이 아닙니다. 하나님의 사역입니다. The salvation ministry is not ours, but it is the ministry of God. Pelayanan keselamatan itu adalah bukan pelayanannya kita, tetapi pelayanan keselamatan itu adalah pelayanannya Tuhan. Apa yang 단지 Tuhan kerjakan? 그 당시에 모세가 쓰임 받을 뿐이었습니다. But at that right time, Moses was used by God. Tapi pada waktu yang tepat, Tuhan itu memakai Musa. 유월절은 말 그대로 유월한 겁니다. Okay, Passover, as the word says, okay, let's see, the death passed over. Jadi sebagaimana kata Paskah itu berarti melewati maut. 죽음이 유월하고 저주가 유월한 겁니다. The death passed over, and also the curse was passed over. Jadi maut itu telah dilewati, kutuk itu pun telah dilewati. 장자의 죽음을 통해서 이스라엘 백성들이 저사진을 위해서 출애굽을 시작합니다. Okay, the firstborn in Egypt were dead, and through this, Israelites could exodus. Jadi semua yang sulung, semua anak sulung itu mati, dan pada saat itulah orang-orang Israel mereka dapat keluar. 출애굽기 14장 13절 14절 말씀 보면 이 유월하는 그 홍이 나오는 중에 홍해라는 그 큰 바다가 가로막게 되었습니다. Okay, when you see Exodus 14, 13 through 14, in the midst of the Exodus, they faced the great sea, the Red Sea. Kalau kita melihat di dalam Keluaran 14 ayat 13 sampai 14, setelah mereka keluar dari Mesir, mereka melewati Laut Merah. 그때 이스라엘 백성들은 모세를 원망하면서 우리 다시 장관을 세우고 애굽으로 돌아가자고 막 아우성 칩니다. At the time, Israelites complained to Moses, and then, okay, let's make another leader and let's go back to Egypt. Jadi pada saat itu orang-orang kami kembali ke Mesir. 우리가 캠프하면서 팀을 이루다 보면 이런 불평과 불만도 일어날 수도 있습니다. While we are making a team for the camp at the time, some cases this kind of a complaint comes out. Jadi ada waktu di mana ketika dalam tim seperti ini dan untuk melakukan itu ada komplain atau persungutan itu pasti akan muncul. 그때 모세의 고백이 영도자, 인도자가 얼마나 중요하냐면 14절 말씀 보니까 뭐랬냐면 여호와께서 너를 위해 싸우시리니 너희는 가만히 있을지어다. At that time, the leader's confession is very important. So when we see Moses' confession, Moses said, okay, be still and the Lord our God will fight for us.
and see his work. Dan pada waktu itu kata-kata dari seorang pemimpin itu sangat penting. Waktu itu pun dalam keadaan seperti itu Musa berkata, lihat saja nanti bagaimana Tuhan itu berkarya. 캠프를 하다 보면 우리 인도자하고 조원들하고 이렇게 마음이 안 맞을 때가 있습니다. Okay, when you do the camp, some cases the leader of the camp and the members of the camp, they have some conflict. Jadi ketika saudara melakukan camp, ada kalanya antara pemimpin dengan anggota itu ada konflik. 그때 인도자가 믿음을 고백하면 모든 것이 다 해결됩니다. At that time, the leader give the confession of a faith. At that time, everything will be solved. Dan ketika itu pemimpinnya harus membuat satu pengakuan iman, maka semuanya pasti akan baik-baik saja. 하나님께서 직접 모세를 통해서 캠프를 진행하십니다. God himself lead the camp through Moses. Jadi Tuhan sendirilah yang memimpin camp itu melalui Musa. 그래서 메추라기나 반석의 물이나 불기둥과 구름기둥은 모세가 한 것이 아니고 여호와 하나님께서 직접 행하시는 기적이었습니다. So, what happened in the wilderness? For example, the quails and the waters in the rock and the pillar of fire and pillar of the cloud. It was not the things that Moses did, but it is the work God did. Dan kita lihat apa yang terjadi di padang gurun itu. Tuhan memberkati mereka dengan burung puyuh, kemudian air yang keluar dari batu karang, dan juga tiang awan, tiang api. Semua itu bukanlah hal yang dilakukan oleh Musa, tetapi Tuhanlah yang melakukannya. 그래서 캠프는 하나님의 인도, 성령 인도, 하나님 바라보면서 하는 것이 캠프입니다. So the camp is what? Receiving the guidance of the Holy Spirit. So while we are doing the camp, we should look for the guidance of God. Jadi camp itu adalah menerima bimbingan Roh Kudus. Jadi saat kita melakukan camp, biarlah kita pun menerima bimbingan Roh Kudus. 신명기 21장 9절 말씀이나 요한복음 3장 14절에 15절 말씀에 나오는 말씀이 있습니다. Okay, when you see Deuteronomy 21:9 and John 3:14 through 15. Kalau saudara melihat dalam Ulangan 21 ayat 9. 그게 바로 뭐냐면 노뱀입니다. Okay, these two verses are talking about brass serpent. Kedua teks ini berbicara tentang ular tembaga. 특히 요한복음 3장 14, 15절 말씀은 예수님께서 직접 말씀하셨습니다. Especially John 3:14 and 15. Our Lord Jesus himself said about this. Dan secara khusus kita melihat di dalam Yohanes 3 ayat 14 sampai 15, Tuhan Yesus pun mengatakan hal ini. 내가 광야에서 노뱀처럼 들리라라고 표현할 것들이 있습니다. Okay, he said, like in the desert, so the Son of Man must be lifted up. Ayat 14 pasal 3 Yohanes, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. 노뱀이 왜 만들어졌습니까? Why this brass serpent was made? 네, 전도사님. Why was this brass serpent made? Jadi mengapa sampai ada ular tembaga ini? 광야에서 이스라엘 백성들이 원망을 하니까 불뱀을 물었다 물어버렸습니다. Okay. In the wilderness, the Israelites complained so much, so God sent the serpent of fire, and then through the serpent of fire, and this serpent, bite the people, and many people died there. Jadi pada waktu itu di padang gurun orang-orang Israel ini mereka sangat bersungut-sungut, sehingga pada waktu itu muncullah ular kudus untuk menerkam orang-orang yang seperti itu, yang bersungut-sungut itu. 기도하는 모습을 통해서 하나님께 응답해 주셔서 광야의 노뱀을 높이 따라가게 했습니다. Okay, when Moses prayed, because of that, God said, make a brass snake, and then lifted that brass snake high.
Dan pada saat itu Tuhan berkata kepada Musa untuk membuat ular tembaga dan menaruhnya di tongkat dan meninggikan ular itu, menaruh ular yang di tongkat itu. 모세가 말합니다. 노뱀을 보면 산다, 치유받는다. Okay, Moses said to the people, when you look at the bright serpent, then you will be saved. Pada saat itu Musa berkata, kalau kamu melihat kepada ular itu, kamu akan diselamatkan. 우리의 현장에서 이 노뱀처럼 이 불신자가 죽어갈 때에 살리는 메시지, 십자가 예수 그리스도를 전가하시기를 진심으로 바랍니다. Okay, like the bright serpent in our fields, we should deliver the saving message, Jesus Christ, to the people who are dying. Jadi seperti peristiwa ular tembaga ini, ketika saudara atau kita yang berada di ladang dapat memberikan menyelamatkan. 출애굽기 32장 15절에서 35절 말씀 보면 금송아지 사건이 나옵니다. And when you see Exodus 32, 15 through 35, we can see the incident of a golden calf. Dan kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal 32 ayat 15 sampai 35, di situ ada peristiwa anak lembu emas. 모세가 십계명을 두 돌판을 가지고 시내산에 올라갔을 때 40일 지나도 안 내려오니까 이스라엘 백성들이 아론에게 우리를 인도해낸 신을 만들어 달라고 합니다. Okay, Moses climbed the mountain of Sinai to receive the Ten Commandments into a stone tablet, but he didn't come back soon. Because of this, people asked Aaron, "Please make the God which who saved us." Pada waktu itu Musa dia berada di Gunung Sinai untuk menerima 10 firman-Nya daripada Tuhan, tetapi karena dia tidak segera kembali, maka orang-orang Israel itu meminta kepada Harun untuk membuatkan kepada mereka Allah yang dapat memimpin mereka. 그때 이스라엘 백성들이 아론에게 부탁했을 때 이 아론은 그 가지고 있는 금원을 다 가져와서 금송아지를 만듭니다. At the time, Aaron said to the people, "Bring your gold and silver." And then, with those things, Aaron made a golden calf. Dan pada waktu itu Harun berkata kepada mereka untuk membawa anting-anting emas dan sebagainya, dan dengan barang-barang itu Harun membuatkan lembu emas ini kepada orang-orang itu, kepada orang-orang Israel. 보이지 않는 하나님을 보이는 우상으로 바꿔버리는 거예요. Okay, he changed the invisible God into the visible idol. Jadi Harun ini mengubah Allah yang tidak terlihat itu menjadi berhala. 우리가 만나는 삶 중에서 이런 사람들이 많이 있을 수 있습니다. Okay, we will meet many kinds of we will meet many people who is like this. Dan kita pun akan bertemu dengan orang-orang yang melakukan sebagaimana yang terjadi berkaitan dengan peristiwa ini. 하나님 봤냐? 봤으면 봐라. 그렇게 말하는 사람이 있습니다. Okay. Did you see God? People say that. Orang-orang bertanya, apakah kamu melihat Tuhan? 금송아지 만드는 보니까 우리 힌두교 비슷한 거 안 같습니까? Okay, when you heard the golden calf, it is a little similar with the Hinduism, right? Kalau saudara mendengarkan tentang anak lembu emas, ini mirip kan dengan kepercayaan Hindu? 불교 그 습가 씌워놨고 막 절기하고 춤추고 막 놀고 있는 겁니다. Okay, Buddhism, they made the statue of a Buddha and worship that. Buddha juga, agama Buddha juga mereka membuat patung Buddha dan kemudian menyembahnya. 예신을 만들어 놓고 여기가 기도하면 된다고 하는 사람들도 있습니다. And some people even they made the statue of Jesus and then if you pray in front of this, then you will receive answer. Bahkan orang-orang juga membuat patung Yesus dan berkata, mari kita berdoa di hadapan patung Yesus ini dan 우리가 가는 그 현장이 이런 불교의 현장에 사람들을 많이 만납니다. Okay, the field that you are going, you will meet this kind of people in that field.
ladang di mana saudara akan pergi, saudara juga akan bertemu dengan orang-orang yang seperti ini. 모세는 어떻게 답을 주겠습니까? Okay, how did Moses give the answer? Bagaimana Musa memberikan jawaban? 하나님 편의 선자 나오라. 레위가 나와서 사람들을 많이 도륙했죠. Okay, please come out, those who stand in the line of God. And then he killed many people who are in the opposite side. 전도사님 다시 말씀해 Okay, 주세요. Moses said, okay, please come out, everyone who will stand in the line of God. And then Moses uses the soldiers and kill the opposite persons. Dan karena peristiwa itulah maka Musa berkata kepada orang-orang itu untuk siapa yang percaya kepada Tuhan berdiri di baris yang lain dan yang tidak percaya berdiri di baris yang lain dan orang yang tidak percaya itu dibunuh. 모세는 여호와 하나님께 돌아오라고 그렇게 메시지를 준 겁니다. And Moses gave the message, please come back to the Lord, Jehovah God. Dan Musa pada waktu itu dia menyampaikan bahwa kembalilah kepada Tuhan Allah. 모세는 120년 인생 여정의 캠프에서 많은 응답 속에서 지냈습니다. Okay. Moses received so many answers in his 120 years of a life camp. Musa menerima banyak jawaban di dalam camp kehidupannya yang selama 120 tahun itu. 40년 왕궁에서 우리가 학문으로 공부하는 캠프 중요합니다. Okay. For 40 years in royal palace, he studies. Of course, our study is also important. Study camp is also important. Jadi 40 tahun dia berada di istana dan di sana dia belajar. Tentu bagi kita pun camp belajar itu penting juga. 40년 미디안 광야에서 하나님과 교통하면서 영적 사관학교 광야에서 공부하는 거 캠프 중요합니다. And also, for 40 years in the wilderness, he had fellowship with God, and this, wilderness became the spiritual school to him. Dan juga 40 tahun dia di padang gurun, dia memiliki satu persekutuan yang indah dengan Tuhan, sehingga padang gurun itu menjadi sekolah rohani bagi dia. 이 두 개가 합쳐져서 부르심을 받을 때 40년의 이스라엘 지도자 삶을 살아가는 것을 봅니다. Okay. Through these 40 years was combined, and at last, he received the mission. So, the last 40 years of life, he lived as a leader. Jadi melewati 40 tahun, 2 kali 40 tahun dalam kehidupan Yusuf, dalam kehidupan Musa, Tuhan kemudian membuat dia untuk 40 tahun terakhirnya itu sebagai seorang pemimpin. 모세에게는 중요한 동역자들이 있었습니다. Okay. Moses had important fellow workers. Dan Musa memiliki seorang pengikut yang sangat baik. 이드로도 있었고요. Okay. Zithro, Itulah Yitro. 아론과 홀이 있었고요. and Aaron and Hall. Kasih contoh sana. Aaron, his brother, Aaron and Hall. Harun. Harun dan Hur. 그리고 여호수아와 갈렙이 있었습니다. And Joshua and Caleb. Juga Yosua dan Kaleb. 이 모세는 팀으로 전도자의 삶을 캠프로 지내는 것을 봅니다. Okay, we can see as a team, Moses lived the life of an evangelist as his camp. Dan sebagai tim, kita bisa melihat sebagai tim Musa menjalani kehidupannya sebagai camp. 모세의 인생 캠프에서 우리가 중요하게 놓치지 말아야 할 게 하나 있습니다. Okay, there is one thing we should hold through Moses' life camp. Ada satu hal yang dapat kita pegang melalui camp kehidupan Musa.
우리가 캠프함에 있어서 절대로 놓쳐서는 안 될 게 바로 이 부분인 것 같습니다. Okay, this part is what we should hold on while we are doing the camp. Ini adalah hal yang harus kita pegang saat kita melakukan camp. 임마누엘입니다. That is Emmanuel. Itulah Immanuel. 하나님이 지금 함께 한다는 이 사실을 우리는 잊어서는 안 되는 겁니다. We surely should remember God is with us. Kita harus selalu ingat Tuhan itu bersama kita. 전도 현장에 캠프 가면 나와 안 맞는 경우가 너무 많습니다. When you go to the camp in the field, at the time you will see, okay, many things that doesn't matches with you well. Ketika kita pergi ke camp di ladang kita akan melihat ada banyak hal yang terjadi tidak seperti yang kita inginkan. 그때 철저하게 임마누엘 비밀을 축복을 누리는 겁니다. At the time, you should enjoy the mystery of Emmanuel thoroughly. Pada saat itu kita harus menikmati secara total berkat Immanuel. 임마누엘 뜻이 무엇입니까? 여호와 하나님께서 우리가 지금 함께 하신다는 거지 않습니까? What is the meaning of Emmanuel? That is, God is with us. Apa arti dari Immanuel? Immanuel itu berarti Allah beserta kita. 캠프에는 나의 달란트도 쓰임 받습니다. Okay, even in the camp, my talent will be used by God. Bahkan di camp itu pun talenta kita bisa dipakai. 모세가 가지고 있던 그 지팡이가 하나님께 귀하게 쓰임 받았습니다. Okay, the staff Moses carried was used by God very usefully. Dan tongkat yang dibawa oleh Musa itu pun dipakai dengan total. Berguna sekali tongkat itu. 캠프에는 내가 어떤 달란트를 가지고 있나 그것도 점검하고 찾아보는 것도 중요합니다. So when you do the camp, it is needed for you to find out what kind of talent do I have. Maka ketika saudara melakukan camp, saudara berpikir talenta seperti apa yang saya punya. 만약에 내가 찬양을 잘하면 찬양 축제로 찬양 캠프를 하면 됩니다. Okay. If I praise well, then with the praise you can do the praise camp. Kalau saudara bernyanyinya bagus, maka melalui camp itu saudara dapat mempergunakan talenta itu. 내가 만약 의료를 할 줄 알면 의료를 통해서 캠프를 진행하면 됩니다. Okay. If I have some medical skills, then through using the medical skill, you can do the camp, medical camp. Dan kalau punya keahlian di bidang medikal, di bidang medis, maka saudara bisa menggunakan keahlian saudara atau talenta saudara itu untuk pelayanan sehingga dapat disebut sebagai camp medis. 전문 캠프에는 꼭 따라할 게 하나가 있습니다. Okay, when we do the specialized camp, one thing we need really. Dan ada satu hal yang kita perlu lakukan ketika melakukan camp spesial ini. 바로 팀 사역자입니다. That is team minister. Itulah tim pelayanan. 초청하거나 찬양을 통해서 온 사람들 그냥 찬양 끝내는 것이 아니고 그 사람에게 우리가 워크숍하고 있는 기부 메시지를 할 수 있는 사람이 옆에 같이 붙어야 되는 겁니다. Okay, when we do, for example, when we do the praise camp, then just praising and then finish come back, it is not enough. So, the one who can deliver the message should go with that team together, and some people who are interested, then that person should be able to deliver the message to the people. Jadi ketika saudara melakukan camp, misalnya camp puji-pujian seperti itu, saudara harus bisa juga pergi dengan orang yang dapat memberitakan Injil, sehingga ketika ada orang yang ketika saudara melihat ada orang yang tertarik, saudara bisa mengajak orang itu untuk mendengarkan berita Injil. 그래서 이번에 우리 캠프 가실 때 전문성을 한번 전 파악해보고 그에 맞는 그 지역으로 우리가 보내는 것도 나쁘지 않다고 생각합니다. So, before you go to the missions field, please check what kind of talent the students have, and then checking those things, and then you go to the field which is matched with that talent well. It will be good also. Jadi sebelum saudara pergi ke ladang, cek dulu apa yang menjadi talenta saudara, cek itu, kemudian pergilah ke ladang yang dimana bisa
terhubung dengan talenta yang saudara miliki sehingga bisa melayani melalui talenta yang saudara miliki. 오늘은 하나님이 하신 캠프, 요셉이 하신 캠프, 모세의 삶을 통한 캠프 했습니다. Okay, today we checked the camp God did, and then the Joseph's life camp, and also Moses' life camp. 그래서 우리의 삶이 캠프가 되어지기를 진심으로 바랍니다. So I really hope our life becomes the camp. Saya berharap sebelum pergi kita cek dulu camp yang Tuhan lakukan, camp kehidupan Yusuf, camp kehidupan Musa, dan saya berharap kehidupan kita pun, pendeta berharap kehidupan kita pun dapat menjadi camp. 이것으로 마치겠습니다. Okay, today finish my lecture here. Ya, hari ini pelajaran yang diberikan oleh pendeta sampai di sini. 유능한 그 교수는 늦게 시작하고 일찍 마친답니다. The excellent lecturer start late and then finish earlier. Jadi dosen yang cerdas itu memulainya terlambat tetapi mengakhirinya lebih awal. Dosen yang pintar. 웃고 있는 우리 이브엠이 기도 마치도록 하겠습니다. Okay, Ibemi, who is smiling? Okay, with your prayer, we will finish today. Ibu Emi berdoa untuk kita. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian syukur kepada oleh karena kemurahan dan kasih setiamu Bapa, kami bisa menikmati pelatihan dari pagi sampai sore hari ini. Kami bersama dengan hamba-hambamu Tuhan, para remnan yang ada di staf RRI, kami mengucap syukur. Kami adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menikmati perjanjian. Dan kami beriman, kami percaya saat materi ini disampaikan kepada kami, ia akan menjadi kekuatan bagi kami untuk melakukan penginjilan di ladang yang Tuhan percayakan bagi kami. Oleh itu kami terus berdoa Bapa, biarlah Kau terus memakai Pastor So, Ibu Esther, Ibu Debbie, bahkan Ibu Novi, dan semua kami yang ada dalam forum ini Bapa. Biarlah kami terus menikmati perjanjian Kristus yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami mengucap syukur dan mengakhiri pelatihan kami di hari ini dengan menaikkan pujian syukur, pengagungan, penghormatan setinggi kepadamu, Yesus Kristus satu-satunya Tuhan. Kami berdoa. Amin. Amen. Terima 내일 kasih 뵙겠습니다. Okay, thank you. See you tomorrow. Ibu Esther.